भगवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग नामक अर्जुन वाच। जय गीता जय गीता जय गीता। कृष्ण नामे चले जे जाना अशब्द साधन करे से जाना। ওরে তার তাকে না কোনো ভয়, সে যে সদাই তাকে নির্ভয়। কৃষ্ণ নামের গুণে হার মানে না। সবাই একটু শ্রবণ করবেন। কৃষ্ণ নামে চলে যে জানা অসাধ্য সাধন করে সে জানা। কৃষ্ণ নামে চলে যে জানা অসাধ্য সাধন করে তার তাকে না কোনো ভয়, সে যে সদাই তাকে নির্ভয়। কৃষ্ণ নামের গুণে হার মানে না। কৃষ্ণ নামে চলে যে জানা অসৎ সাধন করে সে জানা। অসৎ সাধন করে সে জানা। যেমন দেন ফেলে ঠিক সময়ে তিনি আবার নেন যে কোলে কোলে। তিনি যেমন দেন ফেলে ঠিক সময়ে তিনি আবার নেন যে কোলে কোলে। ওরে সঠিক প্রমাণ আমি নিজে প্রকাশ নেই জানা। নিজে প্রমাণ সাধনে অসৎ সাধন করে কৃষ্ণ নামে চলে যে জানা অসৎ সাধন করে সে জানা। হলে কৃপাময় করেন কৃপা সন্তানের মঙ্গলে। কর্মদোষে তাকে কেহ হলে কৃপাময় করেন কৃপা সন্তানের মঙ্গলে। ওরে তার ইচ্ছা বিহনে গাছের পাতা বিকলারে না। তার ইচ্ছা বিহনে গাছের পাতা বিকলারে না। অসৎ সাধন করে সে জানা। কৃষ্ণ নামে চলে যে জানা অসৎ সাধন করে সে জানা। হরিবল হরিবল হরিবল। বুদ্ধি জানার ধন তবে কি কর্মানি করণ মাকে সমনে সীতা বুদ্ধি বনের বসেত তবে নয়ন বিশ্বাসী বংশী ভগবান। লোকে অশ্বিনী কৃষ্ণ প্রমোদিতেন প্রময় যোগেন যোগেন কর্ম যোগেন যোগেন
न कर्मणय संचित पुरुषाय बलनय कृत एवं समगति नवहिति निश्चय अभियुत जते नय अवस्थित कर्म समप्रगति गुणंत्र गुणय कर्म नय संयमय तेरा सहस्र मनुष्य सर्व इंद्राय समहिताच देश्रव मनुष्य इंद्राय कर्म जन्मशय सहवतिका अर्धजनस्मय ओम शरीरं जत्राय बलपरहस्त्रिद सहजात प्रजा प्रुजवात् प्रुजवाच मुजवति अनेक प्रशंसितन स्वयमस्तिव देवनमयं ओम पराशेवन हत्रेव तदा अस्तर संसेवन हवरौत्तम जत्सकलमुदानि समाधि सर्वतम ओम काम ब्रह्मण हौत्रेव संसाय वर्धनय अवतार हरिमंजय शास्त्री वजितान संसाय नित्याय वस्तुभव आशेन संसेव रुगिन समासनिक संसालय श्रेष्ठ तत्तेवनं स्वयं तातेवनं समन्वय प्रभो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो पार्थ अस्ति पत्रिको त्रिशिकारे सनदानव जरिहीन हो नमो नित्य संशय रामशरण चित्त संप्रदाय प्रभक्तितन सहावः अतसतर्मानि सर्वसंहित समाचारति नवनेत्रं गुणत्राय गुणशिव सदस्यैवः ओम शिव अहंकरो शिव ब्रह्म ज्ञानाय शक्तिपत्तिको संस्कृतहंतरं अतश्रीव सर्वज्ञान शक्तिमितरहमय अतश्रीव अर्जुनवाचम् तत्त्वज्ञान प्रमोक्ष्यते माया प्रवासी पुरुषाणां सिद्धवा वैष्णवं श्रीभगवानुवाच ज्ञानेश क्रोधेश राजगुण समुतव महापापो विनिष्ठनं पाषाणं महापापो विनिः संश्रय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवता अवक्ति संश्रय यास्य भक्तानुरूपे इंद्राय परमबुद्धि अतस्यैव न संश्रय इंद्राय परमनिन्द्रय अस्तित्व बुद्धि संश्रय एवं ओम जहिरे संसा महाभाविकां प्रभावत्रिसो ये श्री महाभारत शतसंहिताय वैदिकं विश्वभरवान् श्रीमद् भगवद्गीता श्रीमद् ब्रह्मविद्यायां शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे ओम यादस्करं करेगस्तं मात्राहीनं जगत भवे पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादं जनार्दनम्।